Ang ganda pala ng ano sa Hope, no? Yung map niya ba? Yan, farm ako, farmland ako. Mag-im-im naman tayo, pre. Ito ulit gamitin natin, pre. Kawawa to pagkuhan lang yung short game, kawawa to. Pero pag mag-long game, kawawang kalaban. Para din kasi ito si Mia eh. Archer ang dinadala niya. Oh. Yung Mia, Archer din. Tapos, meron lang dibdib si Mia. Siya wala. At si Mia, nakabating shot yun eh. Yan, naka-brief lang yun. Oh. Okay, puro kami Philippines. Wow. Philippines versus China. Anak ng sinukwang kulanat naman to. Let's get it on, man. Papatayin natin yung Chinese. Enemy minions will arrive in 5 Yung seconds. China. Kailangan natin All forces, move out! panghawakan natin itong ano. China ba yun? China ba yung flag na yun? These are my Parang hindi to China. China ba yun? Hindi ba yun ano? Malaysia o... Ari pre. Huwag ka tumago dyan eh. Patay na yan pre. Patay na yan pre. Patay na yan pre. Patay na yan. Bago din sa nito to. darkest shadow. Yung mawala. Bago talaga yung internet na yun, no? Wala naman, oh. Hala, ang delay na naman. Tik naman ito. Hala, dyan si Miladipre. Ingat kay Miladipre. Ang matambok pa naman yan ng... No, napakatambok pa naman yan ng ano. Ang lag naman. Anak na kumakulan na naman to. Oh, di ba? Oh. The brightest light casts the darkest shadow. Catapults, moving out! Careful, fear of food and part of pagado. Pagale. Ay, internet. Kailan ka pa kaya magbabago? Brightest light. What? Here, dark. Your team has destroyed a turret. Blind belief will leave you blind. Ito niya, pre. Chaos is coming. Saan siya pumunta, pre? Dito, pre. Tulungan natin ito, pre. Praise to the sun. Di ba? Rampage ako, pre. Yan talaga ang mga ano, pre. Enemy has been slain. Uwi muna ako, pre, kasi rampage na ako, pre. These are my grounds.
Yan, pre. Ang dami kong kalaban nito, pre. Oh. Ano, pre? Oh. Unstoppable. Wow. Pabula ko, pre. Uwi na talaga ako, pre. Uwi na ako, pre, kasi uhaw na ako ng katas ni mama. The brightest light casts Ayan, pre, ayan, pre. darkest shadows. Antayan nyo lang, pre, ha. Wala pa akong kill, pre, oh. Wow. Hindi pa nila ako napapatay, pre. Your team has destroyed a turret. Ano, pre, tulungan mo ako, pre. Chaos is coming. Your team has destroyed a turret. Blind belief will leave you. Melody! Kuya, ito, Melody! Siya makamilady, di makamukuyog sa ako mga kamo na. An enemy has been slain. Oh, diba? Godlight ako, pre, oh. Kita niyo, pre. An enemy has been slain. Ah, gabi ang Melody, ah. Murang mga kakaon ko. Binangkal. Killing spree. Your team has destroyed a turret. Lock, pre. Lock tayo, pre. Rampage. Oh, grand piece ko, pre. Sige, kita nyo yun? Kita nyo yun? Ha? Nice killing. No? Partida pa yun. Kasi mawala yung internet ko. Mawala. Partida pa yun. Tingnan mo. Tingnan natin kung sino yung imbapo dito, ha. Tingnan natin, ha. Dali lang. Sino kayo imbapo dito? Ay, si Melody mo imbapo. Pangatlo lang ako. Anak ng pinukwa. Pero wala akong patay, pre. Wala akong kill. Wala akong date. Diba?